बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक हिंदू लड़का जो कि अपना सवाल कागज पर लिख कर लाया था, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था। इस हिंदू लड़के ने इंतहाई मुश्किल सवाल कुरान और हदीस का हवाला देकर किया था। बज़ाहिर डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए एक चैलेंज लग रहा था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। ना सिर्फ अच्छा जवाब दिया बल्कि जाते हुए कुछ ऐसे जुमले भी कह गए जो कि शायद अब सारे मुसलमानों को याद रहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस हिंदू के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसने क्या सवाल किया। Question before that, my name is Mr. M. Ramesh Kumar. I am from Mayapur. This question you are told the final is Quran. Okay, but I have one question. In a bottle of Yamama, may people died. These who by-hearted the Quran, there was a few that Quran can be lost during the Abu Bakr time. इस हिंदू ने अपने सवाल में कहा था कि मुसलमान कहते हैं कि कुरान पाक अल्लाह की जानिब से भेजी गई आखिरी किताब है, और ये भी कहते हैं कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। एक हदीस का हवाला देकर इस हिंदू ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे ये बतलाइए कि कुरान पाक में तो तब्दीलियां की गई हैं, क्योंकि जब जंगे यमामा हुई थी तो उस मौके पर बहुत से सहाबा कराम जो कि हुफ्फाज थे, जिन्हें कुरान पाक याद था, वो शहीद हो गए थे। जिसके बाद सबको लग रहा था कि कुरान पाक की असल कॉपी अब किसी के पास लिखी हुई नहीं है। इस हिंदू ने हदीस का हवाला देकर कहा कि जब तीसरे खलीफा आए तो उन्होंने कुरान पाक की कॉपीज को यकजा करने की कोशिश भी की। साथ ही इसने ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि हमने ये किताब उतारी है, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, जबकि कुरान पाक में तो तब्दीलियां हो चुकी हैं। चूंकि ये लड़का एक मखसूस लहजे की जबान बोलते हुए उस लहजे में अंग्रेजी बोल रहा था, जिसे आमतौर पर डायलेक्ट कहा जाता है, लिहाजा टीम हमकदम कुछ अल्फाज समझने से कासिर है। ठीक इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक भी आगे चलकर डायलेक्ट से मुतालिक बात करते हैं। And second, Sahih al-Bukhari volume 6 hadith number 510 says, but when third Khalifa came, he was fighting with Harimiya people, and that time this found all the way read. सवाल करने वाले हिंदू ने आखिर में कहा कि मुझे ये बताएं कि कुरान पाक में कहां कहां तब्दीलियां हुई हैं। आप खुद मान जाएं कि तब्दीलियां हुई हैं। किसने की हैं ये तब्दीलियां, क्यों की गई हैं ये तब्दीलियां, जबकि अल्लाह फरमाता है कि तब्दीलियां हो ही नहीं सकती। इस हिंदू का सवाल बज़ाहिर दलाइल से भरपूर और ऐसा था कि जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई पुरएतमाद अंदाज के साथ माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हुए और डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले आकर कहा कि कुरान पाक की सूरह हिजर चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने ये किताब नाजिल फरमाई, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने कुरान पाक की जिस आयत का हवाला दिया वो बिल्कुल सच्ची है और मुनासिब है। जिस हदीस का हवाला आप दे रहे हैं वो भी सच्ची है और मुनासिब है, मगर वहां पर यह बताया गया है कि कुरान पाक की कुछ कॉपीज जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बनवाकर तकसीम करवाई थी, तो ये इसलिए नहीं किया गया था कि उस मौके पर कुरान पाक के सारे हुफ्फाज शहीद हो गए थे और कोई नुस्खा बाकी ना था, बल्कि ऐसा करने की वजह कुछ और थी। और वजह ये थी कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को ये हुक्म दिया कि कुरान पाक को लिख कर लाएं ताकि इसकी कॉपियां महफूज हो जाएं, तो उस मौके पर जब बहुत सी अरबी जबान के मुख्तलिफ लहजों में कुरान पाक लिखा गया तो उसमें कुछ तब्दीलियों का शायबा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू की। That we have revealed the Quran and we shall guard from corruption. So when the Quran says the Quran is uncorrupted, Allah says it's unadulterated. How come Sahih Bukhari says that the Quran was lost at Hazrat Abu Bakr's time, then third Khalifa Hazrat Usman came and he found different readings, and then how is it possible? Brother, what you said of Sahih Bukhari is correct. What Hazrat Usman, may Allah be pleased with him, found is variant reading. For example, in English language, there are different dialects. Same English language, a South Indian speaks different. डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बयान के दौरान बहुत अच्छे और खुशगवार मूड में भी नजर आ रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अंग्रेजी जबान को समझ लीजिए, अरबी जबान पर भी बात करते हैं। अंग्रेजी जबान में भी मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ लहजे हैं। अगर अंग्रेजी जबान भारत का ही गुजराती बोलेगा तो किसी और अंदाज से बोलता है, हरियाणा का बोलेगा तो किसी और अंदाज से बोलेगा।
ایک ساؤتھ انڈین مختلف طریقے سے بولے گا۔ یہ کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساؤتھ انڈین لوگوں کی طرح سے انگریزی بولنے کی نقل بھی کی۔ یہ دلچسپ ترین مناظر دیکھیے۔ Same English language, a South Indian speak different. What is your name? An Englishman, what is your name? So Hyderabadi has different accent. I can't imitate it. Hindi style is different. My wife was telling me, why don't you speak Hyderabadi style Urdu yesterday? In Bombay, we don't say nako. In Bombay, we say aayega, jayega, khayega, piyega. So one of my Bombay brothers said, aayega, khayega was less yesterday. So here you realize that every area has a different dialect. So ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جس طرح سے انگریزی زبان کو بولنے کے مختلف لہجے یہاں پر بن گئے ہیں، اب دیکھنے میں تو وہ صحیح انگریزی لگتی ہے، لیکن اس کا لہجہ ان الفاظ کی آواز کو اور ان کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب قرآن پاک کے بارے میں عربی زبان میں دیکھا گیا کہ اب عربی کے مختلف لہجے پائے جاتے ہیں، یوں جب قرآن پاک لکھا گیا تو سب نے دیکھا کہ یہ تو زبان کا فرق آ رہا ہے، حقیقی عربک سے یہ لہجوں کی وجہ سے زبان بدل رہی ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں جب یہ دیکھا گیا کہ مختلف اور کئی طرح کے لہجوں میں قرآن پاک لکھا گیا ہے تو اس موقع پر یہ یاد کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے کہ صرف 7 لہجے ہوں گے عربی کے جن میں قرآن پاک لکھا جا سکتا ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے کہا کہ یہ لہجوں کا مسئلہ حل کرنا چاہیے اور ہم نے الفاظ کا صحیح تلفظ والی عربی کا حقیقی قرآن پاک کا نسخہ ہی حاصل کرنا ہے۔ تو اس موقع پر جو تبدیلیاں قرآن پاک میں بظاہر عربی کے مختلف لہجوں کی وجہ سے نظر آ رہی تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کے موجود حقیقی نسخوں کو دیکھتے ہوئے ان غلطیوں کو، الفاظ کی ادائیگی کو ٹھیک کیا گیا اور مختلف لہجے جن کی اجازت نہیں تھی انہیں ختم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے انگریزی زبان کے مختلف لہجوں کی نقل کر کے سمجھاتے ہوئے کہا اور بتایا کہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس لیے قرآن پاک کی مختلف کاپیز بنوائی گئیں تیسرے خلیفہ کے دور میں کہ اس موقع پر مختلف لہجوں والے قرآن پاک تھے، اور ایک اور دوسری وجہ بھی تھی۔ So same way at the time of Hazrat Usman, in Arabic, may Allah be pleased with him, there were different dialects. What the Prophet gave permission was 7 dialects. So in pronunciation, they made mistakes. So when they made mistakes, he said, okay, let's finalize it. And we have to follow the correct pronunciation. So one of the reasons he did was he corrected the dialect. If someone says, what is your name? The Englishman will say, what type of English is this? What is your name? What's your name? American accent is different. British accent is different. Neutral accent is different. Some accept it, some are not. This was one of the reasons. He corrected the dialect. Number 2, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when the Quran was revealed, he had special scribes. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ اپنے سامنے صحابہ کرام کو بلاتے اور اس موقع پر جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دہراتے اور صحابہ کرام میں سے کچھ لکھ لیتے اور کچھ یاد کر لیتے کہ وہ گھر جا کر لکھیں گے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام کی اس موقع پر بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لکھیں گے اور پھر دکھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن میں حضرت زید بن ثابت کو خاص طور پر یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یوں کچھ قرآن پاک کی کاپیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنتی رہیں جن میں حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام یاد کر کے وہیں پر اسی موقع پر لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھاتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام گھر جا کر دوبارہ سے یاد کر کے سوچ کر کے ہم نے کیا سنا تھا پھر لکھ لیا کرتے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یوں تو 2 مختلف کاپیز بن جائیں گی، ایک ایسی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں ان کے پاس تھی اور وہ انہوں نے آگے منتقل کی، جو انہوں نے اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا انہیں دی تھی، جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں۔ اب ایک جانب یہ نسخہ تھا جس میں قرآن پاک کی ویریفائڈ کاپی ہے، دوسری جانب وہ جو صحابہ کرام نے اپنے ذہن سے یاد کر کے لکھ رکھا ہے۔ اب آپ خود سوچئے اگر میری تقریر کو سننے کے بعد آپ یہاں سے گھر جائیں اور اس کے پوائنٹس لکھنے کی کوشش کریں، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں مگر غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایک جانب حقیقی نسخہ ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ کو دیا تھا، اور دوسری جانب ایسی بھی کچھ کاپیز ہیں جو صحابہ کرام کے پاس ہیں جو انہوں نے خود سے یاد کر کے لکھ لی تھی، لیکن جب ان کو دیکھا گیا تو ان میں کچھ فرق آ گیا تھا کیونکہ صحابہ کرام بھول گئے تھے، لہٰذا
उस मौके पर यह फैसला किया गया कि तमाम कॉपीज जब्त कर ली जाएंगी और कुरान पाक के हकीकी नुस्खे को देखते हुए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दिया, उसकी मुख्तलिफ कॉपीज छापकर पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाएगी। Many of the Sahabas, when Prophet Muhammad said the Quran, they went home and wrote it through memory. So now someone hears my speech and goes home and makes points. It may be right, may be wrong. It will not be verbatim. But if I tell someone and check up, okay, I'm giving notes, write this, read it again, it's a mistake, correct it. So the copy that was kept with Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was verified by him when he was alive. It was given to his wife Hazrat Hafsa, may Allah be pleased with her, who was the daughter of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him. So it was kept in that custody. Now when people wrote on their own, from their memory, there are bound to be mistakes. So the Quran is not wrong. Even though there were notes of some people, Hazrat Usman said, now people should not get misled that that is the real Quran. So he said, okay, now I'll make copies of this and spread it throughout different parts of the world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये काम करने के लिए हज़रत उस्मान ने सहाबा कराम की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने ये काम किया था और पूरी दुनिया में कुरान पाक की वो कॉपीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से वेरीफाइड और तस्दीक शुदा थी, उन्हें पूरी दुनिया में पहुंचाया गया था, जिनमें से एक कॉपी आज भी तुर्की में ताशकंद के एक म्यूजियम में रखी गई है। So Hazrat Usman, the third Khalifa, may Allah be pleased with him, he saw to it that he made a committee of the Sahabas and copied it from the original copy and spread it in different parts of the world, and one of them is even present in Tashkent in Koptaki Museum today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुर्की के म्यूजियम में रखे कुरान पाक के उस नुस्खे का आज भी आप मेरे सामने मेज पर मौजूद इस कुरान पाक से भी मवाजना कर लें तो एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता और ज़ेर ज़बर एक जैसा है। और तो और आज दुनिया भर में हुफ्फाज़े कराम हैं। बेशक आप कुरान पाक की लाखों कॉपियों को जला दो, आज लाखों नहीं करोड़ों हुफ्फाज हैं जो इसे याद रखेंगे। फर्ज करें अगर आप कुरान पाक की सारी कॉपियां भी जला दें, ये सारे हुफ्फाज इकट्ठे हो जाएंगे और फिर कुरान पाक की हकीकी नुस्खे को हासिल कर लेंगे। यूं अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में जो फरमाया है कि हमने ये किताब नाजिल फरमाई, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, ये साबित होगा और पूरी दुनिया देख लेगी। फिर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी यकीन आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये अंदाज देखिए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू को तमाम किया। If you analyze it, it is verbatim same. And today the huffaz, even if you burn all the copies, today there are millions of huffaz who know the Quran by heart. Even if you burn all the copies, hypothetically, yet if these people get together, they can again make the true verbatim Quran. Hope that answers the question. डॉक्टर जाकिर नाइक की ये इंतहाई शानदार और दानिशमंदाना गुफ्तगू आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।